दङ बुलाय तुलाय बा दिनै जे आइपिएफटिनि नेता कर्मीरनि उपराव जे आक्रमण Salah perintah jalan jauh deh. IPFT long net. IPFT long net. IPFT long net. বিভিন্ন ডিভিশনও বিভিন্ন চক্রান্ত হইতো বিশিং বিশিংও আপনি তৈন তিনি চিনি একটারিও সারা 32টা ডিভিশন তৈরি তিনি বিক্ষোভ মিছিল খাইমানি ভাইকে চিনি যে বিস্কাং তিনি সিমি ট্রে চন চিনি উপর ইয়াউতৈসায়া হামলা খাইয়া তৈয়ে জং চিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব থানি জং বন জং সাও ট্রে হাই মা খাইয়া আপনি চিনি যে গন্ডাসরা যে চিনি জীবন জরিয়াং এই যে ন বিনি যে গেট স্পাইয়ে বিনি ন বিসিও যে হামলা খাইমানি আপনি যে গাড়ি বুখ্রুমানি তৈয়ে অবনবু জং বিনি ক্ষতিপূরণ মারিনাই হাইকে তে মা খাইয়া উমকে যত্ন চিনি আইপিএফটিনি বিসিন তৈয় তে কোনো ইয়াও মাতি ছায়া হাই হিয়ে জং চিনি মুখ্যমন্ত্রী থানি জং গাও পুসাউরিও হাই খাইকে চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে শুরু চিনি দফাইয়া যত্ন হাই হাইকে চিনি উত্তেজনা সৃষ্টি থানায় আর্টিসানি ভাইস প্রেসিডেন্ট বিরলা ত্রিপুরান যে বিরলা নটেন যে হামলা খাইমানি বন বুতো খাইমানি আপনি তৈবো তিনি চং বিক্ষোভ মিছিল চং তৈ স্লোগান খায়ে খাইতো সারা ত্রিপুরা রাজ্যও जों दिनै बिक्षोभ मिছিল खायो आइपिएफटि तमाने हिमालय गन्डासरा रयसियाबारि आवहाय जागा चिनि बरक माने चिनि आइपिएफटि गभर्नमेन्ट उपराव जे बिजेपि सन्त्रास खायमानि आबो बन्द खायनो बागै जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्यआव आबोनि बागै जों बिक्षोभ मिছিল खायो शुधु गन्डासरा एवं रयसियाबारियाव या सारा त्रिपुरा राज्यआव चिनि आइपिएफटि गभर्नमेन्ट उपराव जे सन्त्रास चलिमानि न सकजाकमानि आबोनि बागै जों सरकारनि उपराव क्षतिपूरण बनायो तब जे चिनि त्रिपुराव तुम्हानाय जों सारा त्रिपुरावनो जे बिजेपि आइपिएफटि जत जों सरकार रंलायहा रंलाय मणिपुराव जों विभिन्न जागाव बा विभिन्न एलाकाव जों नक दङ बुलाय तुलाय बा चिनि जे आइपिएफटिनि नेता कर्मीरनि उपराव जे आक्रमण आबहाय सारा त्रिपुराव चले दङ आबोनि स्टेप तो चिनि उपर महल चिनि मिनिस्टाराव जे तंनायरावनो आं बावनो अनुरोध खायो गाहाम के बराव सालायनाय जाते आबहाय चिनि एलाका बा चिनि जत सारा त्रिपुरा रायजोआवनो शान्ति शृंखला बाबेखे उंनानि उंथं शान्ति शृंखला बाबेखे जत जागावनो पाब्लिक रनो रिनानि उंथं आबहायरावनि जों जत चिनि जुथ सरकारनि जे मिनिस्टारावनो आं अनुरोध खेवो जों आबोनो बाहायके सालायनाय मुथांमानाय आबोनो तैयो आं चिनि उपर महल बा चिनि जे लिड खायतोनाय चिनि मिनिस्टार बा जुथ सरकारनि जे मिनिस्टार चिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री जतनो जों गाहामके शान्ति शृंखला खायनानि बागै जों बरनो अनुरोध खायो दिनै प्रेम साधन त्रिपुरा बा गन्डासरा डिभिजननि प्रेसिडेन्ट ओंखाय बिनि उपराव जे आक्रमण न हौरक सौजखा जे दिनै एमपी रेवती त्रिपुरानि उपराव जे बराव बिथा मामला खायनाय आइपिएफटि आक्रमण खायो हिमाने अब जों जे सीमानि जरावो किन्तु अब भूल अब हायके दिनै आइपिएफटिनि उपराव विभिन्न बाबेखे बराव जों आक्रमण खाय दङ बा न सौगे बराव जों सबाये अब हायके विभिन्न बाबेखे जों चक्रान्त खायनाय जों नष्ट खाय दङ बराव